श्रीराम जे देखो सालबाग भजन लिखिं 750 कोश न पारई चली जे 750 कोश से मपा होता ना से भजन लिखाई ना से संपूर्ण भाव में तत्व को लक्ष्य कर भजन कर 700 बा सप्तम चक्र जोटी जगन्नाथ स्वयं ब्रह्म स्वरूप अच्छा से जो स्थान को जावाई आमपाई धारा हूँ 50 अक्षर तेणु 50 अक्षर अतिक्रम कले भी सेठी से जापार ना बोली से कहते 50 अक्षर भितर मुझे जापारू ना 750 कोश मु चली पारू ना 700 कोश जापारू ना अर्थात सप्तम चक्र को 50 अक्षर माध्यम से न जाई हवा को समस्त एक लिखाई अर्थात उपरटा अव्यक्त होगला तेणु जो न जाई पारुची तेणु आपण मोपाई अपेक्षा करूँ मुझे को रथर जाइए देखी कारण सेठी जाई देखार शक्ति मो पाखे ना तेणु रथ को आसती ठाकुर से समस्त दर्शन कराती ये सेठी तुम दर्शन कर बोली कौ रूप ना स्वयं ब्रह्म रूप है कि से जाओ ये से लिखिले अर्थात सप्तम चक्र बा सहस्रा को बा भगवान का ब्रह्मस्वरूप को ज्ञान स्वरूप को न जापर द्वारा 50 अक्षर माध्यम से लिखिं ये कथा 750 कोश न पारई चली तापर देख शिवकल्पर द्वितीय निर्घंट से लिखिं जे सप्त पंचात्मिक ब्रह्म गुणान को प्रणव पचार जे सप्त पंचात्मिक पुणी 7 5 आसला जो 750 कोश आधे 7 रहा 5 रहा नहीं तेणु 7 है एकाक्षर एकाक्षर बेले कंठ कतुर भितर पशा अर्थात शब्द ब्रह्मटा जो शब्द ब्रह्म से हूँ अनंत अनंतर फुफु शब्द सब कौन ना जो अनंत होती सप्तफेणी जे सप्तफेणी भितर जे रही किए ठाकुर से पंचात्मिक बोले ज्योति ब्रह्म तेणु जदि तुम शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर ताले ज्योति ब्रह्म को दर्शन करें तेणु ये 7 पवन अच्छी एकाक्षर अच्छी बा गुरु द्वारा 10म द्वार भीतर पशिकी ये खंडगिरी जीवार व्यवस्था भी अच्छी ना ना पुणी त्रिकुटर तुम पंचात्मिक बा पंचवर्धन देखार व्यवस्था अच्छी तेणु ये कौन कहुई अनंत माधव अनंत बोले ये शब्द ब्रह्म माधव बोले कृष्ण बा जगन्नाथ कौ वर्ण ना पंचवर्ण भितर तुम देखिपर बा सूर्य ज्योति भी देखिपर तेणु अनंत माधव का लीला कौटी हो खंडगिरी भितर हो 10म द्वार पर खंडगिरी भितर ये शब्द ब्रह्म आ ज्योति ब्रह्मर व्यवस्था अच्छी जहाँ अनंत माधव बोली कही द्वितीय एवं देख सबू बिरजा बहुत प्रश्न आसुँच बिरजा पंचकोशी भितर गोटे ब्राह्मण बस्ती एमती जन्म ने यहीटा लिखाई क्या घरे ना अनंत मिश्र हो बा विष्णु जोशा बा विष्णु शर्मा यही दुटा लिखाई ताले प्रथम जानव जे आमर शरीर जी पार बुझ जे पंचकोशी क्या कहुए ना बिरजा जो सर्व ऊर्धरे रहिले बिरजा आदिमाता तेणु आदिमाता ठारू ये सृष्टि आरंभ हो ईश्वर आसतु बा जी आसतु तापर पर सृष्टि हो किंतु आदिमाता ब्रह्म अच्छा है ना ना तेणु आदिमाता ब्रह्म जी अच्छा से शरीर ना अलग भाव में अच्छा तेणु शरीर जो कर्ता किए रही आदिमाता आदिमाता कौट रही 84-88 आंगुल भीतर रही जा से जो शरीर भितर से जो कौन तांकर जो व्यवस्था अच्छी सेटा हूँ पंचकोशी कहुए है कि अर्थात ये शरीरटा पंचकोशी कहुए जे पंचकोशी कहीं कहे ना पंचकोशी रे प्रथम है अर्णमय कोश अर्णमय कोश तापर है प्राणमय कोश मनमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश ये पंचकोश भितर ठाकुर खेललीला होम भितर जीव परम खेल हो अन्नमय कोशर साधारण गोटे लाइन अर्थ आम खाती पीती जो रक्त मांस मेद तैयारी पुणी वीर्य तैयारी हुए जो आम संतान संतति उत्पत्ति करती पुणी बुढ़ा हो मरी जाती जोटा मरी जाए सेटा हूँ अर्णमय कोश
ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାଣ ହେଲା ହୃଦୟରେ ଅଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ, ସମାନ ବାୟୁ ନାଭିରେ ରହିଲା, ଆଉ ବ୍ୟାନ ଅପାନ ବାୟୁ ରହିଲା, ବ୍ୟାନ ଲିଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ଅପାନଟା ମୂଳାଧାର ରହିଲା, ଆଉ କଣ୍ଠ ଉପରୁ ଉଦାନ ବାୟୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ନମୟ ସ୍ୱର ସହିତ ଚାରି ପ୍ରାଣଙ୍କର ଚାଲିଯାଏ। କେବଳ ଉଦାନ ପ୍ରାଣ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେ ଘଟାନ୍ତର ହୁଏ, ହେଲା କି ଯେ ଏତେ ଉଦାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘଟାନ୍ତର ହେଉଛୁ, ସେ କେବଳ ଘଟାନ୍ତର କରାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର ହେଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରେ ସାମୟିକ ସୂଚନା। ତାପରେ ମନୋମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷର ସାମୟିକ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ ମନ ସହିତ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ତା ସହିତ ତୁମର ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶରୀରରେ ତାକୁ ମନୋମୟ କୋଷ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଚାଲିଗଲା, ମନ ଚାଲିଗଲେ ବା ଆମ ତନ୍ମାତ୍ରା ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ, ମନ ବି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ରହିବ କ'ଣ, ଅହଙ୍କାରଟା ରହେ, ହେଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଅଛି। ଯେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅହଙ୍କାର ନଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମ, ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଦିମାତାଙ୍କ ତଳେ ଏଇ ପାଞ୍ଚକୋଷୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଠିକ୍, କାହିଁକି ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଶରୀର, ପଞ୍ଚକୋଷୀ କହିଲେ ଶରୀର, ଆଉ ନାଭି ହେଲେ ନାଭି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ନାଭି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ନାଭିକି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପୋଡ଼ିଦିଅ ଦେଖିବ ତା ନାଭି ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବେ ପୋଡ଼ିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାଭି ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ତାମାନେ ପୋଡ଼ିଲାନି କାହିଁକି ନା ସେ ନାଭିରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ନାଭି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ପୋତା ହେଇଛି ନା ନାଭିରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଶରୀର, ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ଶରୀର, ତେଣୁ ନାଭି। ସେଇ ନାଭିରୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାତାଳକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପାତାଳକୁ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ବିବରଟା ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ବିରଜା ବିବର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମହଂସ ଭାଷାରେ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଭାଷାରେ ଇଏ 10 ଦଳ, ଇଏ 12, 22, ଇଏ 16, 38, 16 4 ବା 42 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଏଇ ଲୀଳାଟା ହେଉଛି। କାହାର ନା ଜୀବ ପରମଙ୍କର ଖେଳଟା ହେଉଛି, ବା ଆରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚମୟ କୋଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଞ୍ଚମୟ କୋଷ ବା ସୋମହଂସ ପରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉଦୟ ହେଇଛି ବା ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ କୁହାହେଉଛି, ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୁରୁ କଲେ ସେମାନେ ନାଭି, 10 କମଳ ବା ତାପରେ ହୃଦୟରେ ବାହାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେଦିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବିରଜାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ, ଏଠି ବିରଜା ରହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଶରୀର ରହିଲା, କାହିଁକିନା 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଶରୀର, ଏଇ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ପରେ ବିରଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପଞ୍ଚକୋଷୀ ଶରୀର ରହିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚକୋଷୀ ଶରୀରକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଯେ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ବା ନାଭିରୁ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପବନ ନିଅନ୍ତି ବା ହଉ ବା ଡାହାଣ ହଉ ସମୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଇଏ ପବନ ସବୁ ହୃଦୟରୁ ନାଭିକି ଆସେ, ନାଭିରୁ ହୃଦୟକୁ ଯାଏ, ବା ଉଭୟଙ୍କର କେବେ ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସବୁ ଅଛି, କାହାର 4 ପାଦ, କଣ୍ଠରେ ପାଦ ରଖି ଗୋଟେ ପାଦ ବାହାରେ, ଏମିତି ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଆଉ ନାଭିରେ ଆଙ୍କର ବାସ ରହେ, ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଏଇ ଖେଳଟା ହୁଏ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ 10ମ ଦ୍ୱାର ସେ ଖୋଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ପବନ ନଥାଏ। 12ଟା 13କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବାଟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେଟା 12 13କୁ ପଳେଇଯାଏ। ତାହେଲେ 12 କାହାକୁ କହିଲେ ଆପଣ 12 ଦଳ ନା ଅ ଆ ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଏ ଓ ଅନୁସାର ବିସାର, ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷରକୁ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ପବନ ଆମର ଯାଉଛି ଆଉଛି। କାହିଁକିନା ନାଭିରୁ ହୃଦୟ ହେଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ପବନ ନିଅ ସେଇ 12 ଯିବ, ଆସିବ 12। ତାହେଲେ ଖେଳଟା କେଉଁଠି ହେଲା, ନାଭିରେ ହେଉଛି ଆଉ ହୃଦୟରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ହୃଦୟରେ 12 ଦଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ବଡ଼ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ହୃଦୟରେ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅନନ୍ତ ମାନେ ଯେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ,
जे ब्रह्मद्रष्टा पुरुष से भी जानी तेणु यही ठाकुर रोचन केते वर्ष रे ना 12 वर्ष तेणु 12 अक्षर चलला पर्यंत सी रे जो 12टा 13 को पलैब से ब्रह्म चलीगले यहाँ से कहले 12 को भेदिक 13 को पलैले तुम ठाकुर हो ठाकुर हो गले तुम्हें तुमको तो लोक मानवे आउ कौन 12 गोपाल मानवे सी मानवे समस्ते मानवे जगत मानव ये हूँ भगवान उदयर काम जान आते बुले बाले कहले किसी हम ना तेणु से लिखिं परिष्कार भाव में बुझे हम जे न बुझब ताल किसी कथा ना से कहते जे मास आद्याक्षर मूर्धनिर शिर बृहस्पति संध्या काले एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष राति सन्देह न कर बारे 13 जनकर कली लगी तरिके भक्तगण विरोधा क्षेत्र लीला लगी न जानिबे दुष्टगण चेतिला पुरुष चेतारे तरिबे विहंता पुरुष मला ना नाई मोर मोर कही सरबे मर अच्युतर किस गला तेणु जो 13 पंत गले आ मोर रहिबो ना ये मोर मोर मो पुओ मु माँ करिके जो चलुची ये खेल नुहे तेणु आपको बुझ जदि आपको बुझी पकाच ताले जो पढ़िली आपको बुझा दरकार आउ गोटे बुझुचे ये भी लिखी जे त्रिशूल को स्थापित त्रिगुण को लेखि 4 वेद जोग सार यही अंके निश्चय घर बाहर नथिबो अपना पर घर बोले 84 आंगुल आम घर अच्छी है कि पंचकोशी भितर जो घर बाहर से यही कथा जाना दरकार जे बाम दक्षिण पेट को किल बेनु बिंदु बसायण नवजुवती की दक्षिण लेखि उत्तराय तत्व विचारण यही अंके निश्चित कला प्रकाश खंडगिरी रही पादुका आश्रम रास कर कलिकाल घुंची यही कथा लिखिले जे पादुका रास मैंने से कहीदेवे से तारी आश्रम को पादुका रास कौच नाई ना पादुका बोले ठाकुर पाद ये पाद को जे शरण कर भरोसा कर पादुका आश्रम कहते सीमित कत लिखिद पादुका आश्रम तार एटा सार्वजनीन शब्द एटा जुग जुगान्तकारी लेखा आ बहुत तत्व हाँ बुझे ना पाद बोले यही पाद ना पाद बोले कौन यही पादरे चलुची लोक चलाऊ ना यही पाद देखा दूसरी गोटे बेलपत्र गोटे तुलसी गोटे फुल गोटे है चाह नदी दबा सब कौन कर पकेब ठाकुर निजे मस्तक तुलसी की हृदय धरती तुम आणिके बाजी पादर नदी पकेल अरे पाद ये से नदेले कौन कर आउ कई दिन से तो बुढ़ा हम पाद फुल ना ना मुत गड़ी जा से पादर पड़ो ये कि ठाकुर ठाकुर सब ठाकुर ना है ना ना तेणु खराब न भाव भल कथा कहूँ शुण तापर गोटे कहानी कहूँ भल हम जहाँ स्वधर्म बोली कहते स्वधर्म सभा सुधर्मा सभा हम जे सुधर्मा सभा माने स्वधर्म तेणु गीतार सारांश हूँ स्वधर्म जो संपूर्ण 18 अध्याय पढ़ाई सारे 17 अध्याय गला 18 अध्याय पचारे तोर मोह गला ना मोह गला ना सर मोहटा जाऊनी केमती कौन हम ना मोहटा तो मतलब जाऊनी आप कौन जेते कह से गोटे श्लोक कही सर्वधर्मान परित्यज्य मुझे जहाँ कहली तो छाड़दे मामे कंग शरण तू मो ठारे शरणटा पड़े जा अंग तुम सर्व पापे जिते पाप कर मोक्षी से ना माँ सुस तुम आउ तू किसी मुंड न धरी तू मत शरण पशि जा मुझे तो नहीं तू एगुड़ा सब पारबुन छाड़दे एक कही ना ना एक से जदि आम समर्पण हो आम कौन शरण ताल शरण पशिवा ताल सरीगला आ कौन शरणटा कौन आउ तुम पार्टी कुआ कहले शरण हम स्मरण द्वारा स्मरण मात्र के समर्पण हुए तेणु जो काली एपिसोड तो बुझे दी गुरु करनी कारण स्मरण कर तुम पार पाइज तुम देखिपार मस पर तथा गोटे भल कहानी कहूँ कहानी अति सुंदर जे गणे स्त्रीलोक थे दी झी था अल्प बयस स्वामी वियोग होगा विधवा होगला तेणु से झील दीज को ये लालन पालन करी से दी जगार बाहा कर देले बड़ झील को जो बाहा कले सी तार भल जगह रहा सान झील भी बाहा कले बुझे जे जो बड़ लोक जे बड़ भौणी जो बाहा तार बेपार हूँ माने जो छता दुकान करी ता स्वामी चले से छता दुकान करे द्वितीय जे करी तार पापड़ बड़ी आउ निडल निडल जा कौन कहते निडल क्या कहते निडल
ନିଡିଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଯେଉଁ ଜାଗା ତାର ଏଇ ବେପାର। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବଡ଼ ଝିଅ କହେ ବୋଉଲ ତୁ କହୁନୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା ଛତା ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା। ସାନ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସାନ ଝିଅ କହେ କହୁନୁ ବୋଉ ଟିକେ ଖରା ହୁଅନ୍ତା ମୋର ଏଇ ବେପାରଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟା କଥା ରହିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଫେରି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି କାନ୍ଦି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେବ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ସାନ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ବୋଉଲ ବର୍ଷା ହେଲା ମୋର କିଛି ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ବେପାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ଫେର ଦେଖ ହେ ଭଗବାନ ତୁ ଖରା ହ ତେଣୁ ଖରା ହେଲା। ଫେର ସାନ ଝିଅ କହିବ କ'ଣ ବୋଉ କରିଦେଲୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଖରା ହେଲା ମୋର ଆଉ ବେପାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁଇଟା କଥାରେ ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ କଲେ ମଲା ସିଆଡ଼େ କଲେ ମଲା। ଆମେ ବି ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏ ବନ୍ଦ ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ କାନ୍ଦିଲା ବସି କହିଲା ନା ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିବି ନାହିଁ ସେଣି ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବାବା ଆସିଲେ କହିଲା ମାଉସୀ ତୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ? କହିଲା ସେ ଅକୁହା କଥା ଆପଣ ବି କ'ଣ କରିବେ। କହିଲା ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ। କହିଲେ କ'ଣ କହୁନୁ ନା ଏଇଆ। କହିଲା ବଡ଼ ଝିଅର ଛତା ବେପାର ମୁଁ ବର୍ଷା କଥା କହିଲେ ତା ବେପାର ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ମୋ ଝିଅ ରହୁଛି ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ବଡ଼ି ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଖୁନି ତେଣୁ ବେପାର କେମିତି ହେବ। କହିଲା ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। କହିଲା କ'ଣ ବାବା କହିଲି ମୁଁ ପାଦ ଧରୁଛି। କହିଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ତୁ କହ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋ କୃପା। ଫେର ଯେତେବେଳେ ହେବ ଖରା କହି ହେ ଭଗବାନ ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିବୁ ତାପରେ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବୁ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଖରା କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା କଲେ। ଆମେ କହିଲେ ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉ। ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ନା ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଖରାପ ତ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ କୃପା କରିଛୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି କୃପା। ଆଜି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଖାଇଛ ପ୍ରଭୁ ତ କୃପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶିଖ। ସମର୍ପଣ ଖାଲି କ'ଣ ସମର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ସବୁଥିରେ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇଟାକୁ ସମର୍ପଣ କର ପାଟିରେ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଶାଗ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଲଟା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ହେଲାନି ସେଠି ଗଲୁ ହେଲାନି ଆରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ସମର୍ପଣଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣଟା ଶିଖିବ ସେଣିକି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଯାହା ଦେବ ଚଳିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବ। ଆରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ କରିକି ଦେଖ କେତେ ବୁଝିଯିବ। ରଖ ହଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।